Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari Pendiri Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing, Agussalim ST bin Rahim, Nasution. Kisi materi S3 Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik Teleconference 24 Desember tahun 2203 Masehi. Materi Kuliah Umum Eksistensi UM Universitas Mandailing sebagai pusat pertemuan pembakuan alat ukur dunia yang terdapat dalam JBAR MGB SM, Jurnal Bulanan, Analisis, Riset, Gen Biologis Sepanjang Masa nomor 2327 bulan November tahun 2203 Masehi. 24th of December of year 2203. Materials of public lecture. The existence of MU Mandailing University is a meeting center of the measurement of the word measuring format contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 2327 of November of year 2203. 31 Desember tahun 2203 Masehi. Materi Kuliah Umum Eksistensi UM Universitas Mandailing sebagai pusat pertemuan ahli statistik dunia yang terdapat dalam JBAR MGB SM, Jurnal Bulanan, Analisis, Riset, Gen Biologis Sepanjang Masa nomor 2327 bulan November tahun 2203 Masehi. 31st of December of year 2203. Public lecture material. The existence of MU Mandailing University as the meeting center of what's statistic expert contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 2327 of November of year 2203. Agussalim ST bin Rahim, Nasution. Pendiri Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.